Kulungka telam suku Swramgchati TV channel lo ang nori logi tamu kilo debor matini ni Kokborok Koktwma robungka. Mungia kami develop khobjak athor mura edisi village ni cholotoron kamio thangbai popagra bir bikram kishur manika achema salno luk sawai MBBS W mothani bukha ning gelo korono chamo chuboy bini achema salno pale lekha বাড়ি ঘরকো মানুষকো হ্যাঁ বাড়ি ঘরকো কিছু 35 পরিবার আছে তো আমার গাড়ি এটা কো হেমন্ত গাড়ি বড় লোকাল সাবতংমা হেরেজি বড় আসিতা পরিবার ইয়ে সারকে টোটাল পপুলেশন তো অবস্থা সামেল করে কেবল ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं PKM kerja, kamu tuh Suraton PKM di Ukuluk tuh lama kayu di Suara. Orang lokal Swramgchati, hari ini orang asita poribar, ya sarke total population tuh obok sampai mana siapa? তোমাদের কাছে কাছে মাইকে বড় আকু ওই সেরা লান সিংদি শুনি Abang nang jago kulai jo, sekolah. Ya, orang bukan ya kita sekolah dah. Abang pura bukan sekolah. Orang nang jago maya ko. Ini kita ni
আমরা রিলিফ বিতরণ করব চাল ডাল কাপড় বই টই আমরা করব আমরা জানি এই এলাকা বস্তি দুর্গম এরিয়া এখানে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই জল ব্যবস্থা নেই রাস্তাঘাট ভালো না আমি নিজের চোখে এই মসজিদে অঙ্গনবাড়ি সেন্টারের কাছে রেগুলার আমি শুনছি स्मॉल होते मेन रोड होते प्राय 5 किलोमीटर हाचाल हम बेलाय के बलং जगह जोंनि किसे रिलीफ बरनो रैनाय स्पेशली बीर विक्रम सोसाइटी बर होते कायसम उद्योगना जाखा तैबो चिंतिनि बेलाय के दिन गाहाम दिनै महाराजा बीर विक्रम बर्थडे 112तम बडी बार्थ एनिभार्सारि और जगह जों अनुष्ठान खायनाय और बिसिंतै जों किसा मरनो माने बागनाय रिलीफ खायनाय के आं किने और आंनि जीवन पहिला और फाइनो फाइका बेलायखे बिसिंगो बलं बिसिंगो बरतनो साका मेन बरनि प्रॉब्लम के लामा बेले हामिया बर जतनो मंगे कामिगो बर थाङै हाथि खलायो तै बरनि रेशन सुप बलाय हाचाल बरनि समस्या एकदम लाम्बार इनके एक नम्बर के लामा तो तुई बेले के समस्या तुई बर बर साका आं भिडियो सानाय जाते अरनियो सामर्सिबल पाम्प रना बगे आं सानाय तुई बेले बरनो असुविधा तै बरनो जों जे मानसा तिनि सरकार तरफ থেকে ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बेटे आं बरनो चुबानाय तै बरनि और आं नुखा जे मेन खेबरनि और खेत करै बर खुब कायसागो बर बागान खायसागो बर मेन को बागान बरनो दुना नांगोसो थालि गायनायनि गय गायनायनि आनारस जागा तो गोबांमा आं नुखा কিন্তু बरनो ताबसो टेक्सा सरकारि तरफ থেকে जों बरनो चुबा चुखायखे आं खागागो बर निजे याकम बाचा माने जागा अवेलेबल दङ जागा मेन खबरनि दै समस्या दङ दै बरनि लामा समस्या आबरन जों जतो मानसा चेष्टा खायनाय आं खागागो दा प्राय 45 परिबार बर दङ बेलाय दुर्गम एरिया बेलायखे बिसिङो हम हेरक आं जीवन पहिला और फाइनु फैया बहुत बेले वनाम संसा असि कोनाराव चिंबल दङ बनमगे आं वान सौनाय जे मानसा जों सालायनाय बेवर नितिनि मंगे गामि आदि ब्लक बर भिडियो नां सानाय जाते बरनो इमिडिएटली बर लामा रक रिपेयर खायरनि बागै ते तुई बिसको तुई समस्या तिनर ब्लक चेयरमैन दङ चिनि सुनील देबर्मा बबो नुखा बनबाय आं कयनाय जत्तनो जाते और तिप्रा बस्ती सत तिप्रा सामनगर स्राय तिप्रा तंगरिया तंग देबर्मा दङ बरनो जों फिसा बबाय कन्टाक्ट नगै स्पेशल आं भिडियो नां सानाय जाते बरनो इमिडिएटली बरन तुई प्रसागो तुइनो व्यवस्था खालामबा आं भिडियो निर्देश रनाय होनबाय आं महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि प्रेसिडेंट तो जों साइमन जतनतिनि जागा जागा जुदा बाबा खालायजागो दङ महाराजा बीर विक्रमनि बादिनि तो जों बिसिब्रुमनो खालाय हायो चिनियाबो 2004 नि सिम रेजिस्टार फ्रन्टिमि जों खालायलाय हायलाय दङ बुवाग्रानि बादे न तो ताकलाय किसा अन्य रकम खाय खालायगा तामाने माले कोविड-19 जेटा दाबो समय चलि दङ आबन बागे ताकलाय किसा चेंजिं खा जों चिनचराय रंग गाना मालिया हाइफानो और कयजन फाइजा दङ जों बाय बरनो बेलेखिना हामबाय माया फारता माने बरक सातुं हियाव जों बाय और अंकुमा बागे आर तेगेसे हामबाय मारा फायो चिनि सार फाइ मानजा फाइमान बागे र चिनि सार मेम्बर जमातिया बरन बेलायनो हामबाय मारुवा तो फुंनि सिमेन जों बुबाग्रानि फटोनो गय राजबारि बुसकांगो बुबाग्रानि फटो खुम्बक लायै बरमदा लायखा आबन परे बुबाग्रानि सिमलांगो थाङो आरो जिरानिया बखासे मथानि जगाल बाबाय हास्तानि बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक देवरमानि फिल सारा दिनै आजेमा सान्द लोक सबै
hasteni hati olmonti ensu debonma pandawo thamri manja khate kek ramani bisingti bini asema sallo palaikha a salni pandawo IPF ti hawano khungsa bo phiyokoi rijaka abna kareba kubun party yakari IPF ti bodolo phaide rono lamsoka NC debonma abna kareba a salni pandawo khung chidok nukungni khorok doksiba bodal IPF ti bodolo bana romlaikha Ambai jeng sini kita ketarama bagi ini Chidok Shalmario Tiprajok Buri Korsa Rompre Japone Ti Justice Hane Pressmit Klaiga IMPC Motha Tangnai Chidok Shalmari Sifai Jela Hankoni Visramganj Dewan Hatini Kushal Farani Tongnai Bobita Deborma Mongoi Omor BC Chivani Korsa Tiprajok Rompre Japone Ti Khadmo Punogu Pressmit Klaiga IMPC Motha Kok Shana Thangtoni IMPC Shalthang Hankoni GS Ligi Tiprasha Saka Boram Grang Biplop Kumar Devni Thani Justice Hanai Shanmung Tishaka Omahai Chaya Samung Klaini Rognai Kerong Raida Tui Kotok Sori Botharani Ungthun Hunai Te National Media Rogno Omahai Kok Kasrani Bagai Shanmung Tishavani Loge Loge Salbri Shalbani Bishingo Rompre Nai Rogno Romoi Kotok Sori Bothari Yahinkas Joba Kotar Klaini Hunai Shaklaika Hambai जों आरो मिलिटेट माको थुमलाय मंगाय हाय जों आरो आईएमपीसी मथानि आदं अंगै आरो माको थुमका जे सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट विश्रामगंज डन बस्को देवान बाजार खुसाल पारानि बोरै बबिता देबबर्मा जे 15 बोसोरनि बोरै bo gengrep khlaijaka je ko 16 tarik ni honni 8 baji puru bono romit lang thanga 17 tarik ni phungai abrino jung mankha sorry 17 tarik ya 18 tarik ni phungai jung mankha ngai jung chini borom gonang biplop deb no jung kisa justice sano Jono justice runa ningtung biplop deb ngachin biplop deb ni thani abono okogno makasaro chung chini oro to nadi raping khaine borok to hebi kabang mang tongkha anga bongno to chung romui pharchi seruna nango je abohai chaya khaine sam khaine rokno ta anga abono biplop deb nung chono justice runa ningtui nungbo khorang tisadi biplop deb Ngai biplop dev no te kaisa ang kok ma kasarna jenorok chini bagaibo national media rudi chini je kunu chaya jora phaima jora roko chini bagai national media rok rona ning thum ngai nadi biplop dev no te kaisa kok ma kasaro je obo hai chu de chono immediate 4-5 din ni bisingo bongno romui pharchi riyangai chung chini buri busarok no sara tripura ni buri busarok no chung kasar honai jotto buri rok no Ani nog ni hindi tau ta kaisa nog ni borok phonang thung a buri rok jottono lama nongkhornai sagori kaisa kori khuteng tengsa kori khe nongkhornani raji engnai buri rok phiaba a phurun rok wal to tamu jawab rnai ngai ta kaisa modi jini bo kisa kokma kasar horo nungbo naidi chini tirpura wo bobo heke chung satuk jak tongka modi ji nungbo phayi naifedi chini bagai je rap khaine rok no rap khaine nok ni boro rok no justice redi rap khaije ni boro no justice redi phiaba oro chini oro tamsanai procession tongnai rok bo jate kyuni yakti rang khoksa na yati ki samung khadi
nongni je monthly salary phayo ambaino norogo puchunani engdi tini जों गुबुननि जायगाराव ताइबो खोनावो जे केबा अबहायके नावरो खनि खोनावो जाते अबहाय एंयावै तो ताबुक सरि अबहाय एंयावै जोंनो जास्टिस सेनायदि जास्टिस तेरुदि आसकक साविनो आनि कक नहरो नमा मथासिनाय हामबाय खाजानि अग्रा जाग्रा ताखुखु फायं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेल जेरावनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगौ रोजाबना मोसाना गोरों कगलब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराव नथि तमुं केबुनि जेराय रोजाबना मोसाना कगलब कक्तां साना गोरों दंथे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयहरो जों जेराव नथि पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro. जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनो सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला सुख्लाय फालायथारनि बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम शेप दङ निनि आनि साबा नाव आरिमोनो नगो तक्तदै हाबान नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालामनाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawo. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tang nehanba bufro tamro pati uitang kebo shiriga hani bay jora tang chane pajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Swramgchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarokni chamung mui sungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaishabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chanan bagai Tini sibino kerengshidi chini Koktwma number 6009082359 chini Nikuma Hambai group Chakma Adam complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006
Koklop koktang Koktwma busa sinarung ni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swramgchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklop koktang Koktwma busa sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya robo tongo morong ni bagi no Swramgchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni bisingte hatibo wasa khalai juda koklop koktang Koktwma busa sirei rok ni shingro no thumui bori shawi khorang bai awai khalai jangnai Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei haini bai jero koklop koktang Koktwma busa rok no Swramgchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busa bori mung patani bisingte awai khlanya musung jago borok Swramgchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni simoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simong horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnarajangnai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormung pandabo jerok simong hornai boroni bagi Swramgchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simong kubang horka tei kaham simong horka abdi roma sai bisibo waisa sokat ajangnai abdi roma sai bisibo waisa sokat ajangma karei bisibo waisa Kokborok Kokrubai belai kari jangnai Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rok simung sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrubai hamjangnai khugrubai kereng sikreng ro norok lerewi dakti khalaino Swramgchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simung hori mankha Pathago Kokborok Kokrubai hayune kuchu khamplayo achukthai manthulu hwnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai Bubagra bir Bikram Kishore Maniko Debormani Phil Sarachini Ashema Shalno Palai Lekha Kanchanpur Tripura Motha North Hangkor Kanchanpur Division ni Kangrai ADC village Tripura Motha ni Habanago Bubagra bir Bikram Kishore Maniko Debormani Phil Sarachini Ashema Shalno Porom Relay Palai Lekha Kanchanpur Tripura Motha Bubagra Ashema Shal Palai Mong Pandawa Manjaka Kanchanpur Division ni Committee ni Tripura Motha ni Tifang Philip Riang, Umashankar Riang, Miriam Riang, Tei Ronjit Riang, Kamini Chaudhary no Karibo, Tiprasa Tongkosong, Lukurok. Bubagra Ashema Shal Palemna Tangai lockdown ni Jorao, social distance manewino, Saban Max, Bakmani Yagulo Kangrai, Hatino Shap Sutra Kaleka Haneshaka, Umashankar Riang. Kanchanpur Tripura Mothani Philip Riang, Bubagrani Lai Bubano Shawi Kanarika. MBB College Dormanagar BBI Tulsipoti Kuzuk Rungnok Snam Thani Bubagrani Yak Tongmani Kokno Apani Logi Bubagra Bir Bikram Bir Khung Noklando Aboba Kaisa Kathang Laibuma Tongku Huneshaka Boteva Saka Kanchanpur Simia Damsora Jompui Hill Rogova Tripura Motha Bubagra no Hamjagoi Bubagra no Muitu Narogoi Pini Azema Shalno Palei Tongu Huneshaka Kaksangmo kau tung mayu. Tini bongkhe kuna ya khe chungbo MBB college singpho tala MBB university ungtha abor pho chung mayang khamu airport pho mayang khamu ambo ye tini tulsi boti khe jemon tini Dharmanagar pho abo pho pa tini Maharaj college khe kuna mose ke bon pho na chung tinga 112 tinga sudu roya tinga jampuyo pho hatayo pho damsora pho ake Tripurani pa jaga wono Tripurani ungye tini bo Maharaja no chung brom rilai moto ate jate jat pho khelai moto ke chung buskang pho abodin kheno chung khele ne ma ke abono kaule bo tini 112 ma rajani ate mo sal chung palomo ke chung
Wai su o nang kang rai ha rau bai chung bai khe pal kheong ye. Chung bus kang pho no. Bo te kahama khe khali rau o chung te sa kahama khe chung palot ne mani ye. Bo kau the the sa no khaksa. লগে লগে না চুং সাপার কারণে যে বাজারও স্টে মাতে বাজারও চুং পরিষ্কার খেলে না এবং লগে লগে চুং চিনি কেতা অত কোভিড-19 চলে তো মবা আবনি নসা অ্যাওয়ারনেস মাতাং খে চুং মাস্ক বাই সাবান সা চুং পারাও 90 চুং বকলাইনাই বারে ন হা চিন ত্রিপুরা মাথানি অংয়ে চুং র মহারাজানি আচাই মশাল 112 তো আচাই মশাল চুং পালো নাই তিনি আচ্ছা আবার লগে লগেও যে স্কাউনি সরকারও মহারাজানি আচাইমো সালো কোনো ক্যালেন্ডারও রিয়ামক্রয় ইনকে তাকলাই হলে ব সরকারটা কোনো হিমা সরকারটা এলায়েন্স গভর্নমেন্ট নিসাও যে ক্যালেন্ডারও মহারাজানি আচাইমো সালো ক্যালেন্ডারও হলিডে মাইমনো তুই নাং তিপ্রানি মথানি উইলেক মাসানচো বারে খাকতা আবনো কাউকেস কাং চিনি মহারাজ মানে রাজ পরিবারনি ন আসু ইম্পর্টেন্স রিয়া ইয়া কেতা ব চিনি ফাইনে তাও চলে তনে এলায়েন্স যে গভর্নমেন্ট এলায়েন্স গভর্নমেন্ট তনে রন বারিকে খাকতা মায়া ফাইও তাকলাই বসিন চিনো পইলা চিনি রাজবংশনি চিনি মহারাজ বীর বিক্রম নি বিনি আতাই মশাল 3 ব বসিন চিনো ছুটি ক্যালেন্ডার ঘোষণা কে আবান ব চুং ত্রিপুরা মাথানো ইয়ে কাঞ্চনপুর ত্রিপুরা মাথানি ইয়ে আং বারি খাকতা মায়া ফাইও আচ্ছা নিন পরিচয় কা angke umaशंकर riang kanchanpur tripura mathani keha obrano Bobagra bir Bikram Kishore Maniko Debormani fil sara jini ashema sal no palaikha IPF te thung bodolte TNEA motha kathawai Mohananipur community hall Tifra hastana katal sakmangni goron dinai Bobagra bir Bikram Kishore Maniko Debormani fil sara jini ashema sal no borom rimani bisingti palaikha IPF te tele murate TNEA motha kathawai Mohananipur community hall ashema sal palemo panda phai manja khati prasha hamkrai বেতিংনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া নাইমো থাংনাই খুলনাই কমান্ডেন্ট অতুল দেববর্মা বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মনে কারেব কামিনী লুগুরক মানজানাই যত নগরাইরক ববাগ্রানি মাংপ্লি ন বগৈ খলমু ইয়াফালাইকা তেই কেক রাওই ববাগ্রানি আচাইমা সালন তংথকচা থংনি বিসিংতি পালাইলাইখা সম্ভব দেন না অঙ্গিয়া ও বাস্তব ফার্স্ট মন্ত্রী গঠন খাইয়ে যিনি এসেম্বলি গো বিধানসভা গো যিনি গভর্নর বাসন্দা রক্ষা তিনি গভর্নর থাকনাই তথাগত রায় आं साइमिया जो मुझे तुम्हारे मम्माया आंने मुझे मानो आने बॉय बुतो मने पहले बासन असेंबली आजोने सिगां को बासन दो माने गवर्नर स्पीच आज अगर सुये तुम जिन कताल सरकार आईपीएफटी बीजेपी सरकार पहले चंग the first priority will be given for the overall development of indigenous tribal people of Tripura. Tapi saat setelah kemudian berni culture, custom, heritage, mana bukan develop kena. Pokok nggak tahu itu. Kata kata rai, jadi gubernur box lagi mana. Jadi सरकार punya ceng. Diri ko box ceng naik itu mana. Nur saya mana ang to cerai fungsi ang jilidor khayo, ang hado kene kok sai khayo. Ang 1983 wo ang maidung pas kayo ang ore elaka di cerai no ang 1982 wo madung rina temani কিন্তু ang 1983 1983 সাল ang
माध्यमिक परीक्षा रही पास खाई आफरे सिमी 3 पॉइंट ताक पर्यंत आं जातै जायतै आंनि हाथ होने कौ साई दं आं साई थांनाय जे गोथां दंसाक जे आं मानसाक आंनि फान दंसाक आं हाथ होने कौनो साई थांनाय प्राय 35 बोसोर है आंखा दिनै जों वानसुनाया जों सरकार फायनाय 25 बोसोर सरकार जों मेचें माननाय जों वानसुनाया फायनाय पहिला बासना करो आनो ताबो दं बरे बागै एक मास बिसिङाव आं गर्व गोसो मोनो जों आन्चलिक दल आइपिएफ दिनै उद्दुगेबाय जोंनि प्रेसाराव खरक थामचिन रसामु गरंगरंति कबर रसामु भिडियो रिलीज खाइजेखा हेरिटेज रेस्टुरेंट नगो मानजाखा प्रोड्यूसर सजल देबरमा डायरेक्टर गौतम देबरमा एक्टर मनोज देबरमा डायरेक्टर सजल देबरमा आकर्षण खालायनो हायो जे वानसुक लायमानि दा सिनि प्रडिउसार वानसुका सिनि हास्टेनि दिब्रासारनि जे रोजाबै थांनाय हाइ हास्टेल दिब्राव तो बरफ जतन थांजा खालायो जों टेबो गोबां खायो जों खालायनो हायो वानसुक लायमानि आसो गम हाय कर'ना भाइरास पेन्डेमिक नि जराव जों जत बरफ बाय जुगाजुग खायमालिया जत बरफ जों तुइमालिया हायफानो अरो 26 सिंगार त्रिपुरानि आगिनि कचा लेजेन्ड सिंगार टाइटाबुनि जे लिड रोजाबै दंनाय र गताय 6 जन पुरा सिंगार आमा हायखाय जों अरो टोटल 32 32 जन सिन त्रिपुरा हास्टेल रोजाब दंनाय र बाय मिलिउइ कायसा सान एलबाम खालायका त्रिपुरा हास्टेल लाइबो अनो खाख्लाय जत जाय कतल कुक खाई कायसा फ्रेम खाई रोजाब लायका इन फ्यूचर तेबो खालायनानै वानसुमानि गाहाम खालायनानै वानसुमानि गफियाबा कायसा गुसु जागाव किसा जे बखानि गुसुदै खालायमाय आफानो खाना हायफानो नरक नायमानि बिसिदै संजा ताम साना नायका जे थानसानि खरांगो नरक नायमानि बिसिदै अर सामु नायमानि बिसिदै नरक सम फिडबेक रदि नरकनि हामजामु नरकनि सुबामु ताइसिनि थिनांगो जों ताम खालायमान आबोसं जाय दंनाय वानसुनाय नरवाय थियासाकनि गुमुनि सामं ताङै थांनानै बागैनो जों वानसुलाय दङ ताङैबो फायखा ताङैबो थांनाय थियासाक दंनाय आबनो आनि एजे अजागो लिरिक्स कम्पोज आनसुबाखा आनि लोकेशन बुकुसाबो ताय आमर जे मानसा किसा डाइरेक्शन खालामदों ताय आनसुबाखा सिनि ताखौ गग्रा प्रोड्यूसर दासजो के सिनि प्रोड्यूसर नो सानाय कन्टेस्ट नि साना बागै हामबाय गौतम पले नन्दरनो आं जतन लाखसगो जों साइमानो तिनि बेलायखानि जिनि अ हास्ते त्रिपुरानि बागै बेलायखे कायसा इम्पोर्टेन्ट साल जिनि बुबाग्रा बिरबुक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आचायमा साल बनो अ आचायमा सालनो रुगुइ तिनि जिनि हास्तेव गोबां जागा बनो बिनि अ आचायमा सालनो पालाय दङ पालाय जागि दङ बिनि बागै आं जतन आनि खानि हामजामा तंथमा याफारा के दिनी अस हानजा जराव जिंगरो आजुलायमानि आनि ताखु गौतम सावि खनारिका अमनके हाय जों कायसा ककबरक पेट्रियोटिक म्यूजिक एल्बम कायसा खलाका बहनके थानसानि खरा और 32 सिंगार्स रिप्रेजेंट खलाका आंखाय आं बेलायखेनो फाइफलाया हामबाय विशेष कलाई आनि ताखु गौतम
जों साइमानो खरकसा बेलायखानो रोजाबनानै गोरों स्क्रिप्ट अ थानसानि खरांनि बनो सियो बनो कम्पोजार बनो लिरिक्स बेलायखानो आं बनो आंनि खानि हामजोंमा बाइप्लेया हामबाय एफोराव ताइ मिल्टन मिउजिक बेलायखानो खोनातक अब निश्चयनो नरक नुखांके खोनातकनाय ओंखाय ताइ मनोज बेलायखानो चुबाखा जिनि अ एलबाम खालायथानि ओंखाय जिनि तमसाने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और खरचा फिल्म मेकर जगो जिनी और हस्ते त्रिपुरानी ताबुक जरा जे नाइथक जिनी सिनेमा फिल्म खलाइजागी तम बनी खरचा डायरेक्टर गाय जेटा साना मुसलमान हिकाय ओ थानसानि खरांनि बिसिंतै जों अरो 32 सिंगार्स नि खरां दं थानसा ni bisingtui kaisa laibuma angoi thinango abo bwsai tongnai o album ni bisingtui जों साइमानो जिनि हास्ते त्रिपुरा सब नायथक o हास्ते त्रिपुरा no जों हामजागै लबुइ o kaisa album थानसानि खरा अरो त्रिपुरा हास्ते गोबां मा मुकुमु दंग ताइ रोजाबनाय गोरोंग्रा गोबां मा अरो बरंनि गोदै खरांनि बिसिंति बरक खरां तिसाका जों वानसुको जे जिनि अ हास्तेनि बररक अ एलबाम नि बिसिंति नाइथक कायसा जिनि मुकुमुनो नुकनाय रोजाबमों नुकनाय इनका थिनांगो बा कायसा लाइबुमाङै दं जेलेके हामबाय सिनि अब बेलाखे साजानानै ननाखा आंबो सानानै मुसुखा गामि के ताबुक सात जरा जों जिनि फिल्म इंडस्ट्री ताबुक बाय सिलभार जुबली नङै ओंखा हानि मानो 25 बोसोर ओंखाबाय अ 25 बोसोराव आं आंनि लाइफआव अबसो गोबां मा सिंगार 32 सिंगार्स दियै अबनो पुइला नै आं साइमा मा जरातै अबनसै सिगां आसो गोबां मा सिंगार दियै सामु आंबो मा तानियाखौ आंखा खायाव बहाय सामु गुबुननि केबो सामु बबो हाके तांजाखाना अब बेलाखे जिनि खा खाचांनानि कप ताइ कुमजुनानि कप जों आमसो गोबां मा सिंगार मा जों रोजाबमुनि थानसा रोजाबमुआव जों थानसावबो मानखा खरान थानसावबो जों दुइ मानखा ताइबो दंखौ जिनि रोजाबनाय र गोबां मा सिंगार दंखौ जागाव बाक्सा बाव जागाव मानजुइ मालिया तामनि बागै इनकाव जागाव जों गोबां मा प्रब्लेम फाय सफायदा ताकलाय तो 2020 आव जों COVID-19 नि बागै गोबां मा प्रब्लेम फेस मा खालामो आबुनि बागै काहामके जों सामु बांनानै मुसुङैबो जों आजों सामु साथारि बांनानै हायबानो खायो अबहाय सामु ताबुक सात जरा दिले अबनो काहाम बेस्ट नि मानो आनि जे आं बुजिना जरा दिले आ जिनि प्रड्यूसर न बेलायके हामबाय ताकु अक्रा दा सजलनो ताइ जिनि जे स्क्रिप्ट राइटर सॉन्ग राइटर कम्पोजार दाबो दं ताइ जिनि डाइरेक्टर जे भिडिअ नि जे डाइरेक्शन खालामनाय जिनि ताकु शरत ताइ जागा लगी दं ताकु मनोज बबो ताकु जिनि त्रिपुरा हास्तेव बनो न आं बे स्मा सानाय सक्सेसफुल खरबसा एक्टर होनै तामनि गाके गोबां मा सालरमुइ नरगु नुइ दं बहाय एक्टर जों माया स्ट्रागल खालामनां उसुइ थांबाय दं फिया किन्तु ब ताबुक सापर तो उसुइया को ताइ फोकस कांगो हां दा मिउजिक न तै हिंगांका आं सानाय जिनि दागो दं जे कम्पोजिशन न आं आबुन सिगांबो खालायजा ताइ तांनि खालायगा कोक्तपुरा नि खायसा खरा खायनि खायसा अबन चाहिँ बो काहाम का समाज आरो सामु तांनानि जरा मा फिउका दागो दं जरा रखानो बले मिटन नन नति योबो साकु नाय तामनि काटे नंबाय सामु तांनायानि खायसा एडजस्टमेन्ट दं सिंक्रोनाइजेशन बेबार दं एक्कम्पेनिमेन्ट बेबार दं दागो दं सामु तांनाया बेलाय न खात दं थबो ताइ सामु तांनि बेलाय आराम नांगौ बाय तांबाय तामनि के बिनि जे कम्पोजिशन बिनि जे वान सुमु अबर जिनि बुस्काननि जे सिग्ला दं रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय ताइ जिनि जे कालचार जिनि ककथाय जिनि हा जिनि हास्ते अबनो
rugui manse bini resamo je suimani kok thairo agini lai bumaro abro tu belai ke khuribo suinani belai ke saito bo sub suyo belai ke rungu bo suinani abago yang ani music bo bini o resamo bai bini sur bai ke umsuke go thoi thano belai ke no khaona oke tai apuni logi chini je chini video ni je director tamani bo bai bo ani samo Koktwma bisitui na jeng samung khalai tanglai tongna romu bo tongna o jaga bahai no hai jini je synchronization tongmani obo belai no nai thokha kha khayno romu khagen saimam kana je jungjo samung khalai mani parke o samung go Koktwma boroni kolom tui Koktwma boroni kha yoman bisintui musungman bisintui samung tangka khana ang sumno sasin তাই বাহি খাই যে ফটোগ্রাফি খাই আবো বহানো বেলেগ সুবাকা ডাইরেক্টর অফ ফটো সিনেমাটোগ্রাফি নি ডাইরেক্টর ফিল্ম নিবো ডাইরেক্টর তাকু সরব থেকে থাই মহিমা কথা ও সম্পর্কে ফিলাও হামবাই দাসগলমা এই অমাই কেনসে ফার্স্ট টাইম হামবাই মানে ওতই মানে সিনিয়র আর্টিস্ট লাইন ইয়া পিসকেমান বলে ওয়েলকাম হামবাই Katai tahu tombai, omo mana samunnya taman komo no tempat on screen is output ni bagai taman mas mana open previous sesuatu level. Aku tu buat acting set lainnya, taman bagai overall hambai tahu tomno. Angkat tahu tomno tu kisah hambai ya karena musim kemose, boy bo obo konsep tu jengge boy ya kisah kan. Abo public tonai gunanya tahu naik busuk, tahu no success sonong semi apa ba. Or 32 artist no je tai jotono thaya kono or 32 artist no je thansa khaima mani aron bisingor dui diba waisa studio waisa spot shooting spot amo je borono jorari mani amo je convince khaima mani abon boge dago tomno belai na hambai maya paro angkaron bising sini technician ro Koktwma tongo tabu sabai mi screen no sujar tongo keo ba mana tahu nih visualize nih no mana angle Koktwma tuh mau support lain aja kau drone apa kamu hai ke Koktwma technical side tuh baru mau hambai okay oro actually kaisa album romantic album no baik na thang kai ka abo tough no kia ba abon kaisa tulis nazar tuh ang sal tham ni bising jadi baik nai kai abon no aram se baik mana ba satta pun nang nai kia ba omo hai konsep ke kisah jora kolok na makha phiaba orang langsung time adjust kai mana bos homoy sobane karon aro jini maximum artist job khai ro bong boro je nice je boro no thansa le boro jora no thale je sport mana maro eba studio recording voice da mak maro amaro no je maintain khai mane bo sudu direction simia manage mo khai khao better no de tabu to so abon boge hambai kai narok nai ka saiman nai mana ai Koktwma ni bising tei simiung ya oi Koktwma no abo singer bai ke express khlai jotono thansana tang thansana na eba thansa mana ke boni hamyan bagia jotoni thinango kaham na ni bagai jotono kjang abo tang nai jotono thansa ke kjang ke bana pulai tolai puri tongna ni bagai borok ni nokhongo kaham jini moro haste ha pangoja tore tung sanai ro bai ke thinago chai thanai amtui ro masumu notui je initiate na mani noro video nai ka sai manai ambai sini Koktwma malai thankful amni malai as a actor ne Koktwma jaga album dokter khai lo hai pun awak bising tui sini tabo thangsani khora abo thar jitu singer bor no tui ni bahai ke je khai ka oma hai no chun hasu thangai ba kuru ekta ja manage ba thai abon bagi bona hands off ga takai sana bo songo oma hai ga no chun tabu bo tu mana chun thina bo chini je next generation ফাইনাই বড় থানা বলতে বা এক্সপেরিমেন্ট মানে ওন থাকে কারণ
जों एलबाम खायो बगै थाङो फिल्म खायोबा बाराव किन्तु बाहाय गान मोनसुं बगै थांमाया गाबोन बागै आं सारा मुसुंखौ राजखौजों बाय जागोतमनो बालायके थैंक्स फर बेलाय हामबाय फाइमान्टार फैनाय सिनि खरां स्रांजाति ताई कोक्टुमा टिभि जे चेनेलनि रिपर्टार दं आं बायथागो थाइजा खौ साना मुसुंखौ गोबांमा सिनि आर्टिस्ट त्रिपुरा हास्टेनि देबो गोबांमा आर्टिस्ट रनो आं रिंहरगा फियाबा बर' फाइनानि बागै ककबरक मानि आं मनि बुंनो सालिया ताइबो न्यायनिया मानि न प्राय 15-20 जन न खबर मानि न फियाबा बर' अमाहाय पेन्डेमिक नि जरावा हासा तमानि बागै बर' फाइमालिया एफानो जों जायतोखा जे सेक्टरति जे आर्टिस्ट रक बाय सिनि अप्रा सिनि रिलिजन ताइ सिनि ताबुनि जे प्लेबेक खायदनाय रक ताइ आपकामिं सिंगार मजागा जों अप्रा रायजोखौ मिनिमिनो जों थांजाखाय जे मोनसे जायतोलाया अपनी बागै जे जायतोंनाय जे आर्टिस्ट बर'माबो आं बेलेग बेलेग हामबाया फारो गताइसिनि जे एल्बाम जे खायजाका वा सिनि सामनि जे आजागा जे भिडियोग्राफी जे खायगा सिनि बखाव देबो गाहाम खायनानि समुसुमानि चिकन मिकन जुदि न टेक्निकल बा फुटेज रबो सिनि चिकन मिकन सिनि मनोताम हंचिनाय सिनि फुटरि माया बा एबा केबा गाति दङै थांमानो आबरनि बागै सिनि बखाव इमांगो सिनि इमांगो दङ हायबानो संगाबो सिचुएसन बाय पेन्डेमिक जे कोविड-19 नि बागै संगासो फुलफिल खायमालिया हायफानो नरक सिनि ओ जे सामनि जे सेक्टरति का आबनो नरक नाय सनो चुवादि ताइ हामजा मुरदि नरकनि कुनु साइसेन दङ संगा अल सनो सिनि जे YouTube चैनल एबा केरसिनि मेसेंजार नरक सनो साबर बेले बेले केना हामबाय सनो लगिन मानि बागै बुस्कामाबो लगिन थं नरबाय थियासा नसन तंनि मानथं बेले बेले केना हामबाय गायसनो साके बिनो सावान साजानायखौ बुंनिया बिथिसावै बो हामिया असाय बे सुजालि बो हामिया तत्राव कसावै दङ गुसु गुबै कखनो सानानि थांगाके एबा सानानि थांगाके बेले केनो गोबां माको एबा आं आसको सानानि थांगिया आं थाइसेना कक साना मुसुमो आबो गाहाय जों गोबां मा साइटिनो सोंनो सिनि बर'रक थांचां लायमालाया गां सोंवा चुलायगा जों आं वानसुका आनि आर्टिस्ट आनि रसावै दंनाय आनि तावै दंनाय बर' बाय सिनि बानो जों सिनि साइट जे मुमु जे दंनाय बर'नो जों भाइके थांचां खायनाय आबो सिनि नाहा दं सिनि जाय दंमु ताइबो जों माने थांचां हागोन फान ओ फाननो ओ हामजात मुनो असुबालाय मुनो जों नारेगि दंनानि बागैसे ओ जे कन्सेप्ट जों वान सलायनाय आबो थांचानि खरा जों सारा त्रिपुरा राज्यनि जय रसावै मोसावै दंनाय रंबाय जों थांचां खाय बसकानि फिउचारावबो तेबो थांचाके दंमानानि बागै एबं ताइ त्रिपुरा हास्टेनि ताइ गुबुननि जे सामुं गुबुननि जागारावबो जे बेदेराव सामुं खाय दंनाय बर' बाहायनो थांचां थं आवानो सिनि मेन गायके माने को बांलाय जों हामजालाय मुनो बिसिंते थांचां लायनाय न अमरबाराव नायमानि बिसिंते 100% बुजिनि माया फनो एटलिस्ट नर 50% ले बुजिवान बिका खाय Jangan
tongmari buskangwa sampai phaimai ba hasteo botol slaimung panda salbrung brung grengse grengsa phayo ongwina togo Swramgchati Bridges ni ambasa Mondol Committee ni Masure para ADC Village CPIM INPT yakare Kongsiba Nukungni Korok Dokchi Tham Lukrok BJP Botol ni bana Romlaika Botol Slaimung Panda Manjaka Mondol Ajfang Shankar Gupta Kongthinai Omid Riang Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharatiya Janata Party পতাকা তলে নবগতদের জানাই স্বাগতম 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 ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে নবগতদের জানাই স্বাগতম 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 ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে নবগতদের জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় আজকে আমাদের আম্বাসা মণ্ডলের 28 নং বুথে অধীনে বিভিন্ন পাড়া থেকে আমাদের অত্র এলাকায় বিগত দিনে যারা আইএনপিটি পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সিপিএম পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন তারা সিপিএম এবং আইএনপিটি পার্টি ত্যাগ করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হয়েছেন 19 পরিবার আইএনপিটি থেকে এবং 2 পরিবার সিপিএম পার্টি ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। মোট 21 পরিবারের 68 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন এবং আজকে একটি মহৎ দিনে তারা যোগদান করেছেন, যেই দিনটি আজকে আমরা সারা ত্রিপুরাব্যাপী উদযাপন করছি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর 112তম জন্মদিবস। এই মহান দিনে আমরা তাদেরকে দলীয় পতাকা হাতে দিয়ে আমরা তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে বরণ করে নিই।